Angalizo tukufu ya Sofat Media. Assalamu alaikum. Bisara sulu wakati wa mwandishani taarifa habari siku wa leo na madandari dizaipanga. Ni mhundi zimchapi zafanyisha 2000 tarehe 20 ya Februari kaya wika liduzi ya mturu ya hii mawakala wa hinsi ya kumona. Hamada ya vilinga kwenye sezi tambi sahibangu za mashirika za hunukumwarika wakoza kabisa humbiro wa hii Cyclone Kenneth mwajana. Hamada ya rarunga kwenye sa mkataba fanishiha Nouvelle Calédonie ikaya uongwa jipanga o harumu majadiliano juka ufanishiha mwezi wa Avrili ya husu wa ulanga. Hamuisunga mtuona na sini koresponda wa Hapshamsi Mtamwika mjumbe de Londres yanike maeleze lihomavu mweliwano wa diaspora. 2000 tarehe 20 ya Februari bwana inafanyisheze ni chaguzi zahi mawakala za henti haruma ya mabavu kamili ya Komoro. Niridahu likushuliha nezi chaguzi eseni watoe zinatija za lawana 1000 ya juzi na nusu za wahema kandida waonisa kwa jakubali zinatija elizahaja. Haizu wafanyisha majadiliano haruma ya restaurant Le Select Hunumoroni ikaya witsanga baundi ya makandida ya puha haruma libafulamba chini kangwa kauja waonese ukakauja kubali zinatija elizahaja maana kazeche heli wakauzilinda. Ujua maelezo ngaredonga msasi habari wa afila dinbeshek ni mapicha mimitisaka. Madhumuni ya majadiliano yanu wanachama wakaupanga ze kampanya za Ali Said Bakar wakahoenda waonishi zaidi husoni mwa halikianao ni zinatija za shanshiwa tarehe 24 ya mwezi wa Februari neseni uliho kandida Edmond wa janibu ya siasa ya Orange ya kaushidana na Said Ali Bakar kajazi kubali SRC waonisa ukaya kabajabira hata udhulu maituka uonsi harmaze chaguzi za bira tarehe 24 ya mwezi wa Februari na Ali Said Bakar liastahiki na indi ya chagulo wakala wa helibavu lambajini janibu ya siasa ya SRC waparau umakinifu daraja ya wakazi hautaye amani na usalama ya wakazi wa Hengungwe ngwaparao wanduonsi waelewe yauka Said Ali Bakar ya chagulo na eseni wakubali zenye chaguzi zinu habaha zibakisha shikao le baraza kuu la uhalalisha ze sharia waoche duwalona ya amri kaujari rijirefereshe yaku maelektoru watu wanguongwe fereshe no wandu wa shangiria kandidaturi ya Ali Said Bakar na Abdul Karim Said Abdullah ridononse tena na comportement zilonaye candidat divers ya dhumania ya baya na kodo arumali bavula hatu kuikawa jibu jeri jifereshe handani wa kaya candidat wa hatu Ali Said Bakar wa he parti CRC ya hundra 66,74 et puis l'Itsena réunissait ces comportements que des candidats malheureux, il y a 133%, il y a un deux on a aussi malmené, il y a très balbala, il est maxodal. Bon, il y a un dernier kaya waji unganye nasi, momento wa he muahe daula, kau député hundra ou député wa he parti CRC. Le parti au pouvoir yo bana ko wanduwazi wanao ili wandu accompagner Mouaï Daoula aruma inu emergence ya 2030 na ula mundo enti dukaile bavu ruwa rasure arduwa kana ila volonté ya kardungane modo mzima iliri basawele bavu ribakisha ruma amani ribakisha ruma mdungano wa maisha ribakisha ruma uwanzani wa unanya wazima iliri ifadhili bavula hatu arumamode lo usoni wa maudu. Baujuliza ukaya kandida Edmond wa janibu ya siasa ya Orange hajitamka yauka yende ujuhenda yake wakala wa Hengungwe harmali bavu harma umkabala harmali jubala mawakala la taifa baishe eseni waonisa kinyume ya hizo natija zinu indimana SRC wakahuja wapare wa Komoro ni wakazi wa Ngungwe waelewe yaukaya Ali Said Bakar wondi ya chagulwa wakala wa Hembajini harama mafunvu mengo mirandari na marandaru na nukto 44 harumajana hizo zila washaka.
Cyclone Kenneth amade hilimjoni cyclone kao ibiri hunu Komori mwahajana ifanya diga zinji na zidiga hizo wakai mashirika ya hunu Komori kao wakuza kabisa hombero wa cyclone inu na baundi wa mashirika yayo ngawe Sofat Elevage ikaya unasif mhijadi Hamza ijiran wa hao korniko mailuzad na rimushili do juza ukaya sonti pia karti wa jeni sharjo kaya yekeneti ifanya diga ya mvu surtout no harumu bavu ya hatu ya mitami ulimbude na ihondi hoboko zefermu za hatu zikaujihunda riwonuka rikoza haku sha kartato lala rawatsemi hono shangarendao miyo na uona namna zuka paske munazamwangalie yenzia imenyeha ze ndini zatu pia zefermu zatu zidanganyiha zipuha zetoli abonga si haruma mushkili mziro donc yedaula waonesa ya ukaya wajohanza warisaidie mbavi haruma mvawo ilirishinderi developer haraka rishinderi njio haruma omva wahatu rtikansiri ribatse mihono yabo do shukuria na umwambia ni ukaya ngarongo parce que vasikara rabatse mihono kartaso batse mihono rakanti shanga sina zembiyo neze namna neze biswara zo karishinderi fanya developer ya nyumeni ilirishinderi riwaswili rejevan boko duraka izoko ili nsile society ya jiwane kenetiba ngizo society zenji shalo nzangali ya hatu kiti sawane zilojine parce que ya hatu inu ika produire produit boko ika dans les 7000 € par mois ngo imagine ka ya ngabo namna zinji boko harmo economie ya Hekomori abwereje digoni parce que ngabo bafu boko ilo rikauli alimente harma hena mwezi rikautoa namna zinji ya nkuhu ya shahula ani abonga rona ukaya riparso kaya boye daula ifreneha aboyo kitisa wanazi sotezi zinrojini yaboye hatu ngio beaucoup plus avancé hau ikaiwa hirami yende usoni haku ikau sahilisha imaraia haruma shahula ikau sahilisha maraia haruma yenkuhu ikau sahilisha maraia haruma namna zinji shabaha buraja tanabayukaya ikoza isofadi koza manazi tolizi puha zenzia zimenyeha ani abo hundo tanabayukaya yabo ila daula ikoza bayo parce que dikana rohazi bokuwa kawenji abo wala rohazi wala recordiri fanya namna yukari wazie mbavi tena rone namna yukari develop abonga robo miezi mungu ya ukari ye daula waone enjeu wa sane wari saidi ya uharakifu ilirishinderi rende parce que yabo sisi ngarifanya wana production shawati kwa tisa wana madi handani parce que handani rikabuka na wenji rikauna namna zinji shabanga si harma namna zuka ridopalia hambabi donc abonga si obligé ri frene mbabi ro namna ndojine ukarshinde abonga ro tsaha serikali washinde warsaidie harma mvao no ilirishinderi ribasa wa warakifu ewa izoko ili sofadi linushirika ku halisi parce que linushirika boko lihana mbawazinji ngabomba ya construction ngabomba ya agriculture ngabomba ya élevage ngabomba ya transport izo tipia zijazi zifonde Sofadi group donc izoko ili ngamina ze ambition za hangu na ze ambition uka rishinderi pezeri developer haraka shawo shinari developer haraka parce que yabonga bo zefa izla za jipresenter umanduni hula angabo ze problem bokodo za jipresenter harma keneti ila mushkili zinji shado mbamyezi Mungu zila bisora bokodo rolonizo na zila fikira mshinji bokodo rolonizo rishinderi zibezeri zihunzanye remekoti haraka rishinderi waswi yabodo karjer hunde namna ya ukate na reaccompagne ila emergence bokodo yihabili wao ni rais wa daula rone namna zokari accompagne risaidie recruiter wanadamu hawinji no ili rishinde ritumbabi ubure rone namna za satena rishinde ri evolue haruma essentiel ewa sijibio hadisi hauka ritanabah riparsa uka surtout do Komori embaulevi ya hao do mpira donc na Sofad television inu television ya kwa Komori ya wodo homba Mwenyezi Mungu uyakayo ya kwa Komori rone namna zukari riwajibize wa Komori ngarenda uzembio na uonaze namna zukarshinderi facilite wa Komori washindi wadunge ekipu ya hatu ya Selakanti ilize ndogozi shinde zike hauwema na uwajibiza parce que ngarombo Mwenyezi Mungu ka matangazo yake ani yaeneshe hatu ya pepe haku ze image zike hamade za huondo jiseze hatu zike clear wandu wajibiwe ani iliri wajibize parce que tanaba uka indemba ulevia wa Komori wako woshida wende mbionio yabonga ri ombo Mwenyezi Mungu
wazimana zila partenaria kudu ranzor fain la sina federation rone namna yukarishinderi ribite ompira no ilwa komori washinge wakifurahani. Nouvelle-Calédonie ngojuka ulahike majadiliano ya kumiahe Pasifiki ya uhifadhi wa ulanga nize desert na mkataba ufanyishi hausiku wa leo haruma ili dahu la utamaduni la Ibau ika uye konferansi juka ufanyishiha tarehe 20 hata tarehe 24 ya Avrili jau inu shabaha shahenti ya Nouvelle-Calédonie waonese zifaida zahe zinao zinjize hizi walu. Jean-Pierre Diaye dhamana wahi wa ulanga wa henti harengefuvu haruma imahafalianu dari mshili. Ngizo muhimu haruma za daula zinu hojifunzanya hawana nembwana ya uhifadhi wa ulanga auka ulanga ngojihundao haruma tabu nziro leo umtanganyiko wahe emakungumanyo ama poe ngofanyao namna za mkayo wazima hawana nembwana yinu ya uhifadhi wa ulanga ne hao. Rahara jabe taarifa habari ya hatu ngarjo hadisi ni mananyasi Shamsuddin Tamika wangu jihundo yu Holondro yarnike malizaidi homa mvumelewa no wahedi ya mananyasi Shamsuddin Tamika wangu jihundo yu Holondro rijuhanza urnike malizaidi ya husu mvumelewa no wahedi ya spora uleleze hana mnaji wajibali yao hawau. Marhaba manama Asmahani Hamadi heli wa Zambabo ngamjoka ya diaspora inu unuchi manikao wadisa leo shaga ujoka unu mani wandisanga sina ava ya he majlisi shawakate majlisi asafanyishi hate johonda bahadu wakati zinungo zaka henda za iklate halafu he hawe heli liyo yoneseka ya wanadamu wenji kwa tujibi wa hena mnekao dawla mkonti wa hawa kanti ama zare hafilisha do sanari juwe mbabi hauka yanga mjoka ya ngabuzikao zinji harumae Faransa Rijota ha rijuwe mbabi namnekao de hawa ilo yos kwa lewen hoshelewa sha amma rahane janjiasi johanjari hadi sendesini mwananyasi Fakimra Dabi presida wa RDDC waja u kandida wa municipali ya iho Faransa halafu tukajani changanye mbabi anteni mwananyasi kao ngojihundo Faransa tuanja kunambie mbabi he namnekao de hawa ilo iho banu makrimbi yozuru olamrikao haibalia. Donc leo enge bale démarrage yandi sa politique oui wandwa jokawe lewa ukaya kajoje ndatari wasuliban sha irende hokaya heni wakati warongo wao sha heni uremwa kosi dola hajabala hatwazibwi au hapu wema na nyasheo. Donc le kotilo uremwa namnekao pasua namnekao ambaizo joka hanza ritidiwazo kafaridi waye olamrikao hakaurenga ze mikro yela piza mabani hae mfano ngamjosubutina ambe upande wa fikiri taretio akau la piza Jack Lavani. Donc yende namne kao kabati ya tsuhamba. Donc leo yoti mastajabu karudi ha repete parce que ilande namna ikao wa repete ila mouvement waandisa ila mouvement ikao kabati ya adabu kabati ya education shando kaleo heni ya juha utwenda ambezo yanzao. Donc mimi ngamsikitiho haku wakati kao tikahanza maopoza wa hezi fikra za hatu dinyu wa ukale wa maopoza shati wandu ikao ngwa mahodari wa kufuru. Donc leo wahabilu ka daula haki ebala lazima ni mdo ajuzise kweli ni daula haki au inu daula ya ukale wandu wala pizana na wano daula ya kufuru. Donc yonziro. Donc mitika wano kaya hawangi yombi ngebidio wandu waone namna ikao wandu wa redresse surtout wakati kao ya armwe kanya tube kwa leonga problem mfano shasi uhadisi yoni dena mna heni bandu botoka problem shasi uhadisi da hasi hawasi saila namna ikao zikaka zilawa bonze. Marhaba manama fakihi tijoka ya idwa manainuti nyangu shati kahanzani juwe mbabi kabla rare janji ya harmu mnofu wahema suala yao tujuanjani juwe namna hindi ni wajitayarisha haruma zila municipali husue municipalite ya hunu namna najiprepare
jiprepare namna njema wakati kangwa mikandidar mwaze municipal ya unu vitri sur scène. Donc ngamwambioni ka nge jiprepare o namna njema wakati kao ngamina bunjilio edimashi jao la husu mimi ne kandida wahangu rendo bazima harumwelisti ya hatu ikao ngarifikirio riwonanoa Komori dimashi jao a partir ya 14h30 hunu vitri ili rijua wa Komori zilazikoza za hao surtout wa Komori kao waonshio vitri kao kwati washashi. Alafu mimi tuono wajibu rendera hadisinda sino wa Komori walio vitri dimashi jao sha zonjomwa biani ngasinatwa maukaya ngarjou na plasi zinji za husu makonseye municipaux ikao ngariwombao tiale yabo rishindere hunde ushinji insha Allah. Harumai safara yinuri ono harumaze rezo sosio rongozi nizitambali ya wanadamu wakaurongo hasade la video ya fakihi ya somahani video ya fanyuani mwananyasi kao hakau presente diaspora haruma mivami njo kadu wetu kaza mtoko mfaili wadu andikao wadisa ze movement zinu umkishi hai la video ya ifanya jana nane la direct kao hakahifanya ndaina Ortega live o hawle sanungo zinjisha amare ja nji harumesi jo iyo tujandari mushilemba bena mnikao doe hamba si wanasa fastanti kamdosoli zile yalo a la retraite ya suparu fanyamba msango wahe harumwe Komori ya suparu fanyamba msango wahe harumwa Komori walumanga harumwa za zinkuza dili akanizo watu sindo mjini hao sindo dahoni hao chasifikir kabu ya retraite vaut tard que jamais avant de se mdoi halamu asaka enda Komori harumwa universite akauviva yoni rashadi atoka uliwa bien uliwa doteli na perdiom akaenda juza harumwa ya sadi atoka uliwa shaka jafaru fanyamba msada utoka uliwa vitumbu mpaka wakati ya mji wa Fumbuni au presidensha mashafubuni ambambo ndirasema ajili ya mji wa Fumbuni atangise Timba atangise Fumbuni emajia ukajafaru kilo ataleo shekao la faridi ijo kambuda mwaka faridi halema pesa ya Timba membajini kajate maji izo dali chasi fikirika ula mzusali zile galaji komia maruha kwenye kwanza saidie yensi alafu devanu na mtegeza nikana msio ya ukaya nga ilazimu kufanya plan d'action ritanganyene CNT na union de l'opposition ili hauharakifu azali ikazebaba hanu warejee daula ya haki zemission dawizo yanikiwa kabasasa nzima mzosali zile ifanya leo shai bana ya hedadi ya handani ndo kama wazofaridi haruma zamana manga mumparo ngani mfanyi mvuli donc lui wana nazali akaujuma wana nafari na zanubu hapo mori zonimjuliza honi bali mziswali zile uweda buyo nzima umjumba hangu shaha unokari bangani mfanyi mvuli armaze bwana tu donc le bazembio zahahe ya wanila faridi rango turafanye acte 2 lini ajuhambi wangu kabanu mimi ngamdumilani azali rango acte 1 ili wanto harmaze ngozini mastei wacha wanambia tambabu ngaba salam jodoro ngo aba misimgo ngohuziwa Rijar Mustafa Rawani sirakanga hizile tengwe alitawfiki hafaradini amwabaka kachula zini faridiende harumande tengwe la nisi hatubaga kabanu faridi ngurumilwani bolero ufanyu hazida ina bolero usambaza zemgopi zetabu hizo le balula ndisa rangudini na mzifali zile na mshangama wajuha haram ya ukaya banuzi ndongo za kimbajini ba militari ndolo president bajini faridi zile ndolo president wa national na abori mwambia harmon kontingo kahili mduna sobalani bavulahe mshangama kajafaru shilo bala mdumzi msami huyo mjini hayo kazalika wahele bavu kazalika wahumji alona tamshanga mengi hapo karibalo wandu wacha harengeze fei harafisema zinaho wandu harengeze lisi neze telefoni rijadi tanabali runduka mshangama nguri huzo harmaze prefecture harmaze mairie harmaze conseil général amboka le conseil de Comoriens de France kao shosha mashahidi abo kanzar moriseni mwanda muoni
ni tabiri aloniyo ni namna za renunya si diaspora avoka mparua nama waendao simbana zinu surtout limana mashababi sauka tuta au president kwa tsondini wajitemke wajifanye zizimu haoche bakade le tengola anti wallo la iko de transition mais le tengola hejesti lo obotugu wana wasili baba hanu wanwangu wa rushenzi wajina shaka tuta faida wa komori ragule unsi hamwe marengo yao unsi hamwe simbana hizo ngamiraya ngamkozoza jiriensi ngamjozikozia ngamna namna nyingojina ya ufanya basi fanya mizi 11 sidungana ndamna wangu siwarambua kanwa vikao wasaha waliminye lezina wakaibatia hangu yo njema waminye lezina langu waliminye ardi wanrumie wa wasili harma njema shazembi wadonri hangu labotika zago mwana useza alafu mwanama faki hamade heli ya zivumbua ya bokaya womengoni wandu wapangaze muvumazinu yewe mndu waingo mniko daraja hindini ehena mnekao do mjuwao kawe mndu kao hungo mjuwa kabisa kao kaharuma ze muvumaza ukaharuma zikao zinji ho Faransa ngo wajue na mnekao do endao ngo hena mnekao ngo juwa fardi ngo mjuwa namnaje Sifaridi mimi nga mjuwa kao olamdu kao ye combattant c'est un grand militant ikao mihum respecte haruma zitendo za usu militant umru ikaw handi sarango hale militantisme shani nda ukaya leo yokiri leo umru ha heyausiu au hamba nongo ikaw kajabidi donc izo ndizo zafanyishi hajana shezo njo mwambia nini wa Komori ngabo ndabo zinji bala sha heila namna njua Faridi hanaila defukaya ngonwanu wazungu ekamnu wanzo yambe mndukari ohamba donc na bano ikinazija hatu yo kirile umru akanaze kweli shazi kananyongo yo nziro ho zamba hotengweni shaizo njuwao izo Faridi yaonesa bala mimi ngamfikiru kazi landeze kweli wakati kao zilazibu ateka uzandi sarango hale avaye majlisi yala Faridi akabjire tene wano halafu leo haka bon nswambo kaka oblige a depasser hazone sabala shamjo kaya zila onesa zilandeze kweli wakati kao zilanongo kaure kao zijua rango hale mfano amade zimaguzi fanisha usuze mali za majlisi usuze mali za husu SMS na hizo pia ngono shanda bukao kajazone sa ya zibenua uraji husu wa Komori boya ndisa tulukati mizi wakati kao ngarafikiru kao alama za amana na bala zina ndabu wala ngona maguizi njikao wa Komori kwa tujua mfano leo majlisi alanda ya raka ujua yafanyisha shanga mjuao kabati hata bila ikayonesiwa yosikitisha haku harmo wa Komori donc sikawono kaya ola hasubuti hamba izo ikao wenji kwa tusubuti wa zonesa donc leo Faridi hazonesa bala donc mitikawono kaya ngebidio washinde wa hunde tartibu wa ishilanda unae ngono wa Komori washinde wajueze kweli watinoka leo wanduara na mahio au leo wa paranaibu harumatengwe Pandaye confiance ya husu wa Komori. Oui, lazima wa Komori waji uzise ukaya. Eba banukweli ngarjoka ushinda. Riamini wandu harumwa e diaspora. Oui, lazima wajuzise. Wakati kao inumba. Halafu ye namna ufikirio inu kaya yezi kao zinungo no kaya harumwa President wa RDDC vice president wa RDDC Swamahani wajau ngawe zoamana ngawe ngo taho zoamana uharuma ila rambao de municipal ya Faransa yengono ko wa Komori haina namna kaudo waona ezavira haruma ya diaspora wakau haruma mezi 12 wakau sisandongo nziani yengo ajukubali haruma movement za hamada zinu ngwanada mwakongo ajukubali wa mdungeni nekawise zoni wone namna za hisa wana paske wabalia ndabo zinchi donc balanda bo yoke zoenda tomu zoni ziroha donc ilande za fanyishi habala alafu mwanyasi hunu sale suala uka engo fikiru kwa Komori wajo ushinda wadunge diaspora tsena si wajo ushinda sabala diaspora
amande namna mjuao wale diaspora majorite yao tindawala wala mna ikundi kao wakansi wahanza leo washinde wahunde faida za kinafsia sasa zilao wandiso zones angalia hamade namna Farid ya zones ukaleo mruja zile yatendeziwa wala mru ikawa fanye maisha yae hunu hata haja retreat ngono namne kao katsujue Komori na abongar joka Komori do wamlela Komori ndo wamsomea. Marhaba mwanama fakihi haula ustahamilifu wa ujibu masuala ya hatu haizo mwanama Asmahani Ngawe na Mrongo. Marhaba mwenji mwananyasi Shamsuddin Tamu warni Kamali Zaidi haruma umvauo habandirikaza kife taarifa habari usiku wa leo na mashilani marhaba matsunga Sofat Media ili mlongeze taarifa zao.